बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक सवाल के ऊपर, और वो सवाल ये है कि क्या जिस तरह हज बदल किया जाता है, यानी किसी भी मुसलमान की तरफ से हज किया जाता है, तो इसी तरह क्या उम्रा बदल भी होता है? अगर होता है तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या है? इसके ऊपर हमने बात करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए आसानियाँ फरमाए और हमें वहाँ की बार बार मकबूल और बाअदब हाज़री नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, याद रखिए, शरीयत मुताहरा के अंदर अगर हम देखते हैं तो हज बदल की इस्तिलाह तो मौजूद है, लेकिन उम्रा बदल की इस्तिलाह मौजूद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या फिर फ़िक़ह की कुतुब में कहीं पर भी हमें उम्रा बदल की इस्तिलाह नहीं मिलती, हज बदल की मिलती है। बता, इसमें एक बात ज़रूर है, आप किसी जिंदा के लिए, आप किसी फौशशुदा के लिए अगर उम्रा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होगा? मुर्दा के लिए, जिंदा के लिए तरीक़ाकार क्या होगा? इसमें दो चीज़ें हैं, दो काम आप कर सकते हैं। मसलन बस औक़ात होता है कि हमारा कोई अज़ीज़ है, कोई ऐसा प्यारा होता है कि हम वहाँ पर जाते हैं तो वो हमें कहता है, यार तुमने मेरी तरफ से उम्रा करना है। तो फिर दिल में होता है कि मैं इसके लिए उम्रा करूँ, या फिर हमारा कोई फौशशुदा है, माँ है, बाप है, बहन-भाई में से कोई भी हो सकता है ऐसा, तो वो अगर फ़ौत हो गया है तो हमारा दिल होता है कि यार मैं उसकी तरफ से उम्रा करूँ। तो इसमें अब हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? ये 2 काम इसमें आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप उसके तरफ से उम्रा की नियत कर लें कि भई अपने बाप की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, भाई, बहन, बीवी, शौहर, कोई भी जिसकी तरफ से आप करना चाहते हैं, आप जब उम्रे का एहराम बाँधें, जब आप नियत करें तो आप यही नियत करें कि मैं फलाँ की तरफ से उम्रा की नियत कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे लिए इस उम्रा को आसान फरमा दीजिए, और उसके बाद आप तलबिया पढ़ लें। और जब आप एहराम बाँधें तो एहराम भी आपने उसी की तरफ से बाँधना है, उसी के उम्रा की तरफ से बाँधना है। और इसका तरीक़ाकार ये है, सबसे बेहतरीन वो ये कि आप जब अपने मुल्क से जाएँ ना वहाँ पर उम्रा के लिए, तो सबसे पहले यहाँ से आप अपने लिए उम्रा की नियत करके जाएँ। यहाँ से आप अपने उम्रा की नियत करें और एहराम बाँधें, और फिर जब वहाँ पर पहुँच जाएँ और आप अपना उम्रा अदा कर लें, तो उसके बाद आप मस्जिद आयशा चले जाइए, जिराना में चले जाइए, या फिर आप ताइफ की तरफ चले जाइए, मिक़ात के ऊपर कहीं पर भी आप जाते हैं, तो वहाँ से आप उसकी तरफ से उम्रा का एहराम बाँधिए, उसकी नियत कीजिए और फिर आकर आप उम्रा कर लीजिए। और ये बराबर है कि आप ज़िंदा के लिए कर रहे हैं या फिर मुर्दा के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए एक ही काम है। इसमें कोई तब्दीली नहीं है कि ज़िंदा के लिए हो रहा है और मुर्दा के लिए हो रहा है। एक काम तो इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने किसी की तरफ से उम्रा करना है तो फिर आप कैसे करेंगे, वो उसका तरीक़ाकार ये है। अपने मुल्क से वहाँ पर जाएँ तो सबसे पहले अपने उम्रा की नियत आपने करनी है और अपना उम्रा आपने अदा करना है। जब आपने अपना उम्रा अदा कर लिया है, अब उसके बाद आपने जिसकी तरफ से भी उम्रा करना है उसकी तरफ से आप एहराम बाँध लीजिए और उसकी तरफ से आप नियत कर लीजिए, और उसके बाद आप उम्रा अदा कर सकते हैं। ज़िंदा और मुर्दा दोनों की तरफ से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आप उम्रा करें और उम्रा नियत अपनी ही रखें, एहराम अपनी नियत से ही बाँधें और उम्रा आप मुकम्मल कर लें। अब वो उम्रा जब आप मुकम्मल कर लेंगे, तो वो उम्रा मुकम्मल करने के बाद आप कहें कि या अल्लाह, ये जो मैंने उम्रा किया है, इसका सवाब मेरे फलाँ दोस्त को, मेरे फलाँ अज़ीज़ को, मेरी माँ, बहन, बाप, मेरा फलाँ अज़ीज़ अक़ारब, रिश्तेदार, दोस्त जो भी है, उसको इसका सवाब मिल जाए। अब वो ज़रूरी नहीं कि सवाब पहुँचाना सिर्फ़ मुर्दे के लिए होता है, आप ज़िंदा को भी अपने नेक अमाल का सवाब हदिया कर सकते हैं। आप उसको इस उम्रा का सवाब हदिया कर दें, अपने किसी अज़ीज़ को करना चाहते हैं, जिसको भी आप करना चाहते हैं। इसका दूसरा तरीका ये, एक तो ये कि आप उम्रा ही उसी नियत से करें, उसकी नियत से उसकी तरफ से कर दें, तो उसका सवाब आपको भी है और उसको भी मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आप उम्रा अदा करें अपनी नियत के साथ, लेकिन उसके बाद आप उसका सवाब उसको हदिया कर दें कि मैं फलां को इसका सवाब हदिया करता हूँ। अब एक बात इसके अंदर और मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि अगर आप उम्रा तो नहीं मुकम्मल किसी के लिए करते, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप के लिए तो करना चाहिए। यहाँ से आप जाएँ तो अपना उम्रा अदा करें और उसके बाद एक उम्रा कम अज़ कम अपने माँ बाप के लिए करें। एक के लिए भी कर सकते हैं, 2 के लिए भी कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़
یہ ہے کہ اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں اور طواف کسی دوسرے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، کسی زندہ کسی فوت شدہ، اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بھی یہی دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ طواف کرتے ہوئے نیت اس کی کر لیں، اے اللہ یہ میں فلاں کی طرف سے طواف کر رہا ہوں یا طواف کر رہی ہوں، تو آپ نے وہ طواف کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ہے، اس کا ثواب اس کو بھی ہے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں میرے عزیزوں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کے خزانوں میں وہ ہماری طرح کیلکولیٹر نہیں رکھا ہوا کہ ہاں جی اس کو بڑا گن کے ناپ تول کے اس کو ثواب دینا، نہیں۔ یہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ یہ کام کرو، اس پہ اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانے بے حساب ہیں۔ جب انسان جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنی کامل نیت کے ساتھ جو عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں ثواب بھی اسی حساب سے ملتا ہے۔ کسی کو ایک چیز کا ثواب تھوڑا اور کسی کو اسی عمل کا ثواب ڈھیروں مل جاتا ہے، وہ اس کی نیت کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کی نیت کے اندر کتنا خلوص ہے۔ اگر خالص نیت اللہ رب العزت کے لیے ہے تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اگر نیت کے اندر دکھلاوا ہے تو بڑا عمل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اگر طواف کرنا ہے تو طواف میں بھی آپ دوسرے کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اپنی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی نیت سے آپ طواف کر لیں اور اپنی نیت سے طواف کرنے کے بعد آپ اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کر دیں، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، جس کو بھی آپ ثواب ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ثواب ہدیہ کر دیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس کے اندر، اور اس میں آپ کے ثواب کے اندر چاہے آپ عمرہ کسی کی طرف سے کریں، چاہے آپ طواف کسی کی طرف سے کریں، آپ کے ثواب کے اندر کسی طرح کی بھی کمی نہیں ہوتی کہ بھئی میں نے اگر کسی کی طرف سے میں نے عمرہ کیا ہے یا میں نے کسی کی طرف سے طواف کیا ہے تو اب مجھے ثواب مکمل نہیں ملے گا، میرا ثواب کم ہو جائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنا ثواب آپ کو عمرہ کرنے کا مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اسی عمرے کا دوسرے شخص کو بھی مل رہا ہے۔ جتنا ثواب آپ کو طواف کرنے کا مل رہا ہے اتنا ہی ثواب دوسرے شخص کو بھی طواف کرنے کا مل رہا ہے جس کی آپ نے نیت کر رکھی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے جس کو لوگ عام طور کے اوپر عمرہ بدل کہہ دیتے ہیں۔ تو عمرہ بدل یہ ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ جب وہاں پر جائیں آپ عمرہ کیجئے اپنا، اور اس کے بعد اس کا ثواب آپ کسی کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، یا پھر وہاں جا کے کسی کی نیت سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے باقاعدہ کوئی عمرہ بدل کے لیے جانے کے لیے، صرف عمرہ بدل کے لیے جو یہاں پر روایت عام طور کے اوپر لوگ پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو، اپنے باپ کی طرف سے عمرہ بھی کرو، وہ تو وہاں جا رہے تھے تو ان کو بول دیا نا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ سپیشل یہاں سے جائیں عمرہ بدل کے لیے، ایسی کوئی چیز ملتی نہیں ہے کہ یہاں سے سپیشل بھیجا گیا کہ بھی تم جاؤ اور اپنے مقام سے وہاں پر جاؤ اور جا کر وہاں پر عمرہ بدل کرو، ایسا نہیں کہیں پر بھی ملتا۔ وہ تو حج کے لیے جا رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ وہاں پر ان کی طرف سے حج بھی کریں اور ان کی طرف سے عمرہ بھی کریں۔ جب وہاں پر جائیں گے تو ظاہر ہے دونوں کام ہو جائیں گے۔ یہی اصل میں بات ہے کہ آپ جب وہاں پر جائیں گے اپنا عمرہ ادا کریں گے تو اپنا عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، اور دونوں طریقے ہیں، یا تو ان کی نیت سے آپ عمرہ کر دیجئے یا پھر آپ عمرہ کرنے کے بعد ان کو ثواب ہدیہ کر دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بار بار وہاں کی مقبول اور با ادب حاضر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔